नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन समेस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत. नाक, रंगरूप, दोळे त्याच प्रमाणे केस हे सुद्दां सौंदर्याचे लक्षण मानले गेले वता. इश्टानो, आमकां बायलांक खास करून आमकां अस्तुऱ्यांक काले घने लंबे मुलायम बाल हाजें मोठें उपरूप आसता. आजकालची तरणाटी पिळगी ही जरी शॉर्टकट अशे दवरपाचे, ल्हान केस दवरपाचे कडेन तांचो वडो आसलो तरी ते सुद्दां मेनटेन करपा कडेन तांचो खूब वडो आसता. तांकां खूब इंट्रस्ट आसता आपले केस कशे सांबाळचे ताजेर, कित्याक ती मानतात की केस हें सौंदर्याचें लक्षण. आरसो हो आमकां सगळ्यांकूच प्रिय, खास करून आमकां बायलांक. जेन्ना आमकां हळू हळू वयानुसार जावं कालांतरान अशें पळयतना कळटा की आमचे केंस पिकूंक लागले जावं झडटात, अशा वेळार मात चिंतेचो विशय हो उपस्थित जाता आनी त्या वेळार कितें हाजेर ट्रिटमेंट, उपाय हाजे कडेन आमी धांव घेतात. इश्टानो, आज ह्याच समस्येक लागून, ह्या समस्येच्या आधाराचेर केंसांची काळजी कशी घेवची, प्रॉब्लेम्स तयार जाले, समस्या तयार जाल्यो जाल्यार कितें उपाय आसात, ट्रिटमेंट्स कितें आसा आनी निगा कशी राखची केंसांची, हे सगळी सविस्तर म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमी तुमची भेट घडोवन हाडटात. स्काल्प तशेंच हेअर स्पेशलिस्ट, जाका ट्रायकोलॉजिस्ट म्हणलें गेलें वता, डॉक्टर प्रांजली रवीश टोपले. डॉक्टर प्रांजली टोपले ही ह्या ट्रायकोलॉजिस्ट म्हणजे हेअर आनी स्कॅल्प हाची स्पेशलिस्ट. तेन्ना तांची थोडक्यान हांव शिक्षणीक कारकीर्द सांगतां. ती जावन आसा बॅचलर ऑफ होमिओपॅथीक मेडिसिन्स एंड सर्जरी. तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसीस हातूनय केल्लो आसा. 12 वर्सां ती मेडिकल प्रॅक्टिसेन कार्यरत आसात आनी गेलीं 8 वर्सां एज अ ट्रायकोलॉजिस्ट ती ह्या क्षेत्रांत वावुरतात. तेन्ना वेळ वगडावचो न्ही आनी तुमकांय बी तुमच्यो समस्या आसा, कितें जाणून घेवपाचें आसा पळय, ताचें सोल्युशन मेळटलें. ह्या संवादांतल्यान आमी तांचे कडल्यान खुबशी ह्या केंसांच्या समस्यां विशयी जाणून घेवया आनी तांकां येवकार दिवया. डॉक्टर, आयच्या कार्यावळीन आमच्या स्टुडियोन तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार. थँक्यू. सगळ्यान पयलीं हांवें आतां दर्शकांक सांगलां ट्रायकोलॉजिस्ट म्हणटकच थोडी मातशी हें आनी कितें अशें म्हणटलीं, कित्याक स्पेशलिस्ट इन हेअर म्हणटात आमी कॉमन लँग्वेजीन. तेन्ना ट्रायकोलॉजिस्ट म्हणटा तें कितें हें तुमच्या साद्या उतरांनी सांगचें. हय. सो ट्रायकोलॉजिस्ट एक कितें सांगच्या पयलीं हांव तुमकां ट्रायकोलॉजी कितें तें सांगता. सो ट्रायको, सो हो एक ग्रीक वर्ड जावन आसा. सो ट्रायकोस मिन्स हेअर. ओके. सो ट्रायकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हेअर एंड स्कॅल्प प्रॉब्लम्स, वेरीन वी ऑल्सो स्टडी लायक फंक्शन ऑफ दी हेअर आनी मागीर परत तेजे दुयेंसां कितें कितें आसता ती. So tricologist is a specialist who have studied and treats hair and scalp conditions. ट्रायकोलॉजिस्टाचे. So in short, yeah, you can say it is a hair expert. हय, हेअर एक्सपर्ट, हेअर स्पेशलिस्ट. आतां केंस आमी म्हणटात, केंस हे सामके सौंदर्याचें लक्षण जालेंच, पुणून माथ्या वयले केंस हे जालेच, पुणून हरशीं बी आमकां ल्हवां आसता, मागीर भुंवयांक केंस असतात. केंसांचें एक्चुअल फंक्शन कितें? Yeah. So function of the hair, apart from सौंदर्य, so main function असता ते प्रोटेक्शन. सो प्रोटेक्शन आतां तुमी जशें म्हणलें की बाबा आंगार केंस आसता. सो आंगार केंस आसता बिकॉज यू नो टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल. इवन आतां सेन्सरी फंक्शन आसता हेअराचो. सो दॅट ऑल्सो लायक वारें आतां आमकां येता म्हणजे घोळटा जाल्यार आमकां कळटा बाबा हां कितें आसा बाबा सायडीन, गाडी पास जाली आमकां कळटा पास जालें. सो बिकॉज ऑफ दॅट वायब्रेशन ऑफ दी हेअर. सो इट इज ऑल्सो लायक सेन्सरी फंक्शनूय आसा हेअराचें. प्रोटेक्शन ऑल्सो इन केस ऑफ लायक नेझल कॅविटी, आय लिड्सार जशें तुमी म्हणलें हेअर आसता. सो टू प्रोटेक्ट द आय फ्रॉम द डस्ट, इवन नेझल कॅविटीन जें आसता टू प्रोटेक्ट द नेझल लायक रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल. आतां मेन हेअर जे आमच्या चड प्रमाणान आसता ते माथ्याक आसता, मेनली टू प्रोटेक्ट द स्कल एंड द ब्रेन. ओके. एंड
बाकीचे अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग प्रोटेक्शन अदर फंक्शन ऑफ द हेअर इज लायक इन्सुलेशन. सो आमकां जेन्ना थंडी लागता तेन्ना हेअर आसलेल्या कारणान मातशें ते हे जाता म्हणल्यार म्हणजे ताजी फंक्शनां वेरियस आसा, प्रोटेक्शन मेन. प्रोटेक्शन मेन. आता बायलां कडेन वळुया आमी अस्तुरी प्रोग्राम बायलांच्या इंट्रस्टाचो. तेन्ना लेडीज ह्यो सामक्यो कॉन्शियस आसता आपल्या केंसां बाबतीन. हेअर फॉल एका एजी रिक्वेस्ट स्टार्ट जाता. ही एज एक्चुअल चलयांच्या माध्यमांतल्यान आमी घेवया. खंयच्या वेळार चडशे हेअर फॉल जावंक स्टार्ट जाता तांचे? So hair from even before the birth hair fall astas, like even potan jenna burge asतना hair fall astas. Okay. So hair fall is like throughout, but main जो asतना increase in the hair fall that is seen usually in the menarche, that is एकदा पाळी येता तेन्ना. So तेन्नाच्यान menopause, that is जेन्ना पाळी सोंपता तेन्ना मेरेन hair fall म्हणजे quantity vary जायत आसतली, but hair fall is seen like throughout your life. Okay. But आता main जे आमी हे आसा लायक कन्सर्न केन्ना जावपाचें. सो जेन्ना हेअर फॉल जाता आनी इवन विजिबिलिटी स्कॅल्पाची वाडटा, दॅट टायम यू हॅव टू बी लिटल बरोबर कन्सर्न. कित्याक आमकां पळय सदांच ल्हानपणान मी म्हणटालीं जशें दांत पडटकच दांत येतलो म्हणून सांगता, तशेंच हेअर फॉल केन्ना आमी वळयतना केंस खुबशे गेले जाल्यार ते परत जाता. ही रिग्रोथ म्हणजे कितें? So regrowth, again if we go to see, there are stages of hair. So first we can say first stage of hair, there is a growth phase is called the anagen phase. Anagen phase ji asta, that is like hair grows atlo. Okay, so that will be there for like almost 3 to 4 years. Hair will be in the growth phase. Okay, secondly there is a anagen जाले की catagen phase. So catagen phase is the resting phase. So hair which has grown to its fullest, it will rest over the head for some period of time, that is say around 3 to 4 weeks. Okay, and then there is a shedding period that is called the telogen phase. So telogen phase again will remain for 3 to 4 months. Okay, so he ji cycle is that is going to get continued only. Okay, आणि मागीर like you said that like म्हणजे आता पळय ही रिग्रोथ जायत आसता right. मागीर नॅचरल जाता म्हणटकच तितली आमकां बरी नासता, पूण कन्सर्न मागीर तयार जाता जेन्ना ते येवचे ना तेन्ना. सो तेन्ना कितें जाता, आतां अगेन एज आय टोल्ड यू दीस एनाजन कॅटेजन आनी टॅलोजन फेज. सो वेन देर इज 80 रेशियो आसता, 80 रेशियो इज एनाजन टॅलोजन रेशियो. ओके, सो एनाजन इज ग्रोथ फेज एंड टॅलोजन इज फॉलिंग फेज. सो इट शूड बी 8:2, that is 80% of your hair should be in the growth phase and 20% in the falling phase. जेन्ना वो रेशियो चेंज जाता, सपोज एनाजन the growth phase is seen like say less than like 50% growth asa, and more than 70% suppose hair fall asa, then it is like you need to be concerned, like you need to show to the doctor. बरोबर. दोतोर तुम्ही प्रत्येकाक स्टडी करून मागीर तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करतात तांचो. ताजे बद्दल मातशें सांगचें, म्हणजे ट्रिटमेंट तुम्ही खंयच्यान सुरू करतात मागीर, म्हणजे ताजी केस पळोवन तुम्ही ठरयतात न्ही कशें करपाचें. सो फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग आसता. सो हिस्ट्री टेकिंगाक सपोज कितें मेडिकल कंडिशन्स आसा जाल्यार ते नोट डावन जाता. मागीर स्कॅल्प एक्झामिनेशन वी डू. सो स्कॅल्प एक्झामिनेशनाच्या टायमार बाबा डॅन्ड्रफ आसा की ना, परत फॉलिकल्स एक्टीव आसा की ना ते चॅक केले जाता. आनी इवन ऑन द सिस्टम वी सी लायक विथ द कॅपिलोस्कोप म्हणटात तो एक कॅमेरा आसता, वेरीन वी मॅग्निफाय युअर स्कॅल्प इमेजीस टू सी द फॉलिकल्स बाबा आसा की श्रिंक जाला की बाबा एका फॉलिकलान कितले केस येता ते पासून नोट करता आमी. अँड बेस्ड ऑन दॅट देन लायक स्पेसिफीक मेडिसिन्स आसता फॉर डिफरंट कंडिशन्स. सो दोज मेडिसिन्स आर गिवन अँड अगेन देन डायट इज एक्सप्लेन टू द पेशंट. सो इन द डायट लायक डायट रिच फूड, लायक फॉर एक्झाम्पल प्रोटीन रिच फूड, लायक तुजे जालें पनीर, मिल्क, ओके, मागीर सोयाबीन. These are the good source of protein, so that are advised to the patient. Then iron rich food, iron rich and तुमचे jaggery, then palak, okay, fig, these are all iron rich food. So that is
that has to be included in the diet. And again then minerals and vitamins which are important to strengthen the roots. So तुमचे पालेभाजी मागीर फळां ओके परत आतां हे सगळें इम्पॉर्टंट आसाच तितल्याच प्रमाणान इम्पॉर्टंट म्हणल्यार उदक बिकॉज हे सगळें जे नरिशमेंट तुमच्या पोटान वता ते परत माथ्या पर्यंत पावपाक रुट्सा पर्यंत पावपाक वॉटर इज अगेन इम्पॉर्टंट बिकॉज दॅट इज गोइंग टू कॅरी ऑल दीस थिंग्स टू द हेअर रूट इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड. सो इश्टानो तुम्ही आयकलां आसतलें की दोतोरान आतांच बरें सांगलां की फक्त मसाज तेल लावनूच जावचें ना तर न्युट्रियंट्स तुमी वाडोवपाक जाय पालेभाज्यो सगळें प्रोटीन फूड वाडोवपाक जाय. दोतोर हांगा म्हाका एक म्हणजे विचारचेशें दिसता की केंस हें सौंदर्याचें लक्षण हांवें म्हणिल्लेंच आसा पूण केंस इन मेडिकल टर्म हें मातशें कशें तुमी एक्सप्लेन करतली. या सो केस म्हणल्यार इट इज अ कॅरेटनायज्ड थ्रेड लायक स्ट्रक्चर which comes out of the skin of the mammal. Okay, so it is mainly the protein filament. Okay, आता परत केस जे आसा it is having like 3 parts. First is the bulb, that is your root. Again the root is protected with something called as a root sheath. ताकाच मागीर एक सीबमाचो ग्लँड आसता, sebaceous gland, and then the hair shaft which is seen. Yeah, so now again this hair shaft ताका परत 3 layers आसता. Okay, केसांक आमच्या 3 layers आसता. फर्स्ट मदलो जो लेयर आसता तो medulla. So it is a innermost layer of the hair. Then the outer layer to the medulla is the cortex. So it is having that keratin fibers which I had mentioned earlier. And भायलो जो layer asta it is a cuticle layer. So it is a flat cells asta which protects this keratin bundles. Okay, so this comprises of the hair. Yeah. आता दोतोर म्हाका एक विचारपाचें आसा की हेअर थिनिंग आनी हेअर फॉल हातून डिफरन्स कितें. या सो हेअर फॉल म्हणल्यार जशें हांवें पयलीं तुमकां 80 रेशो तो एक्सप्लेन केल्लो आसा. सो यू नो हेअर फॉलान कितें जाता की बाबा एनर्जन फेज दॅट इज हेअर ग्रोथ फेज आसा, रेस्टिंग फेज एंड टेलोजन फेज, एंड देन अगेन हेअर शूड ग्रो. ओके, बट बिकॉज ऑफ सम न्युट्रिशनल डेफिशियन्सीज और बिकॉज ऑफ सम इलनेसीस वो हेअर फॉल आसा क्वॉन्टिटी आसा ती इनक्रीज जातली. मीन्स द 80 रेशो वील डिफर. ओके, सो दॅट टायम लायक hair fall is we can say that you are having a hair fall. Suppose chad like 50 chan chad suppose strands patta tumche, then you need to be like concerned and show to the doctor. Okay, and hair thinning म्हणल्यार तुमचे follicles आसा ते shrink जाता, पातळ जाता. So visibility will increase over the scalp. Okay, so that is the hair thinning. Okay, now hair thinning is seen in cases of like thyroid. Suppose कोणाक थायरॉइडाचो इश्यू आसा, मागीर परत periods like you know PCOD it is called. So estrogen level कोणाचे कमी आसा तेंका परत दिश्टी पडटा thinning. And then again as per the age progresses तेन्ना hereditary also is another reason for the hair baldness, like hair thinning jata te. So hair thinning and follicle will shrink, and once the follicle is like shrink jatakas it will slowly disappear from the area, leaving behind the plain surface. So ye je asa to permanent damage jata. So in hair thinning hair will not regrow from you know jo permanent ata damage zala tanchan hair growth is not possible again. In hair fall we can revert with the help of some medication or some treatments or dietary changes, and but hair thinning and you cannot revert the change because follicle shrinks jata. So it is a permanent damage. So in that case like hair transplant or tashe magere like you know non surgical yeah. म्हणजे in short म्हाका तर दिसलें की हेअर फॉला परस हेअर थिनिंग इज डेंजरस. ओके, सो हेअर थिनिंगान तुका स्काल्प बील ताजेर कळटा की येवचें ना म्हणून येवचें ना. एक वेळ हेअर फॉल परवडले पूण हेअर थिनिंग न्हय. आनी ते स्प्लिट एंड्स जाता, फाटे फुट्टा म्हणटा केसांक, ताजे विशयी थोडें सांगचें. So split ends is basically hair strand, it will split into two parts. Okay, like yeah. So why this happens is because of some chemical treatment supposed to make केली. मागीर परत like if you're not handling your hair you know properly, म्हणजे rough handling of the hair, chemical treatments जाले, extreme climatic conditions, आता चड गरमी आसा, okay, direct सदान गेले जाल्यार because of the UV light your cuticle
क्युटिकल लेयर वील ड्राय अप एंड देन मागीर ते फुटपाक लागता. या सो now treatment on this is like you need to conditioner condition your hair. Yeah, so conditioneran tumki suppose conditioner use kelo जाल्यार automatically moisturize जातले. Okay, and the cuticle layer is going to get repaired and slowly your like split ends will come under like control. Yeah, secondly म्हणल्यार trimming करपाचे in regular intervals. एक 3 महिन्यांनी नाल्यार 4 महिन्यांनी trimming करपाचे. आणि म्हणल्यार हायड्रेशन इज अगेन इम्पॉर्टंट. सपोज डिहायड्रेशन आसा जाल्यार क्युटिकल लेयर तुमचो ड्राय जातलो, परत स्प्लिट एंड चड आसतले. सो यू नीड टू ड्रिंक लायक लॉट ऑफ वॉटर. म्हणजे कित्याकूय आमच्या बॉडीक वॉटर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि स्प्लिट एंड्स तुम्ही सांगतना म्हणजे म्हाका सांगता तुमी ते बरें करून सांगता आसतना म्हाका दिसता की हे सगळें प्लांटाक लागता. प्लांटाक आमी ट्रीम करता हे करता गवताक त्या परत सारकें हेल्दी जाता. पुणून शक्यतो म्हणजे हेअर फॉल तुमच्यांनी कंट्रोल मातसो करूं येता, पुणून हेअर थिनिंगाक प्रॉब्लेम जाता. आतां हाका हेअर फॉलाक कितें ट्रिटमेंट्स? मागीर आमी हेअर थिनिंगा कडेन म्हणुया. म्हणजे थोडक्यान तरी कितें तरी प्रॉब्लेम हे सॉल्व करपाचें आसतलें हेअर थिनिंगा बाबतींत. ताजे विशयी सांगचें. हेअर फॉला कडेन पयलीं म्हणुया. Okay, so hair fall control म्हणल्यार first as I had already mentioned oiling करपाक जाय. ओके, ऑयलिंग करतकच कितें जाता की तुमचे जे स्कीन आसा, ड्रायनस आसा स्किनीचो जाल्यार तो कमी जातलो. सो ऑटोमॅटिकली द टेक्स्चर ऑफ युअर स्कीन वील गेट इम्प्रुवायज्ड. ओके, कनेक्टिव्ह टिश्यूचो स्ट्रेंथ आसा तो इम्प्रुवायज जातलो. सो हेअर फॉल वील कम अंडर कंट्रोल. सो फर्स्ट जालें तुमचें ऑयलिंग. सेकंडली रेग्युलर इंटरवल यू नीड टू वॉश युअर हेअर. सो जे सिबम एक्युमुलेट जाता ते कमी हे जातले. सो इन्फेक्शन कमी जातले. सो डॅन्ड्रफाचे चान्सीस जे आसा ते कमी हे जातले वेन यू आर रेग्युलरली लायक रेग्युलर इंटरवलान जेन्ना वॉश करता हेअर तेन्ना. ओके, नाव दीस इज युअर एक्सटर्नल लायक हाव यू नीड टू टेक केअर ऑफ. एक आनी एक गजाल म्हणल्यार वुडन कोम आय वील सजेस्ट. वुडन कोमान कितें जाता की अगेन तुमचे जे स्प्लिट एंड्स आसात दॅट वील ऑल्सो वील बी अंडर कंट्रोल. ब्रेकेज वील बी अंडर कंट्रोल. एंड अगेन दिस वुडन कोम सर्क्युलेशन मातशें improvise karta because it is having like blunt ends, okay, of the this thing teeth of that comb. One more treatment, if you go to see, you need to like supplements, as I told you. Yeah, supplements we advise. Like for example, kire deficiency asa, iron चे deficiency asa, जाल्यार iron supplement we do give. Suppose thyroid चे हे asa, जाल्यार मे thyroid medication you need to take along with the hair medication. ना जाल्यार फक्त केसांचे तुम्ही हे करता treatment, but thyroid asa आणि you are not getting your thyroid under control, जाल्यार परत ही treatment लागू जावची ना. परत मागीर डायट एज आय मेन्शन की बाबा आयर्न रिच फूड, देन युअर प्रोटीन रिच फूड, मिनरल्स एंड वायटमिन यू शूड इन्क्लूड इन युअर रुटीन. आणि again stress. So stress is another main factor of the hair fall. आताच्या काळान like early stages like भुरग्यांनी पासून चड increased hair fall असता in the early 20s and early like in 19 years जाच्या भुरग्यांक पासून आता hair fall increase असता because of the stress. Now this stress may be like environmental or physical or mental. Environmental म्हणल्यार suppose चड use करता म्हणजे dust, because of the dust. Again water is more chlorinated nowadays, so that will also increase your hair fall. Mentally suppose भुरग्यांका आता आजकाल कशें आसता की बाबा स्टडीज चड आसता, competitive world. So because of that also hair fall is seen. And physical म्हणल्यार suppose if you have undergone some surgery, okay, so body has to cope up with that particular condition. So hair fall is seen during that time also. So body तेन्ना आमी म्हणटा the hair goes into the shock phase. म्हणल्यार suppose आयज तुमकां कितें change in the routine जालें, surgery जाली, or say so you have changed your routine, परत intake कमी आसा, exercise, gymming suppose if you are doing, जाल्यार after the 3 months you will notice hair fall, like it is seen because of the change in your routines. Okay, so
युजली कितें जाता की लायक जेन्ना चेंजीस जाता न्ही बॉडीन दॅट टायम युअर लायक युअर बॉडी ट्रायज टू सी फॉर एक्झाम्पल सर्जरी यू हॅव अंडरग्राउंड सो युअर बॉडी वील ट्राय टू रिपेर दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गन सो जे बी नरिशमेंट आसा न्यूट्रिशन आसा इट वील बी डायवर्टेड टू क्युअर दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन सो हेअर बीइंग द लिस्ट इम्पॉर्टंट लायक लिस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी हेअराक जे सप्लिमेंट पावतले ते कमी प्रमाणात पावता आणि म्हणून ते हेअर फॉल इज seen. So this is called as a shock phase. Suppose आयज सर्जरी जाली जाल्यार 3 महिन्या उपरांत तुमकां हेअर फॉल जावपाचे चान्सीस आसता. ओके सो देन यू हॅव टू म्हणून तेन्ना दोतोर सुद्दां विचारता कितें जालां मेडिकल ट्रिटमेंट बी चालू आसा काय म्हणून बरोबर हें तुमी बरें सांगिल्लें आसा की सगळें कॉन्सन्ट्रेशन थंय वता न्यूट्रियंट्स. हांगा तुमी हदळ ऑयलिंग बी म्हणलें हांगा मातशें आमच्या पळोवप्यांक सांगचें खास करून आमच्या इश्टिणींक तरणाट्या चलयांक की ऑयल शक्यतो खंयचें वापरचें हो एक घरगुती प्रश्न हांव विचारता. हय ऑयल कसलेंय यूज केल्यार जाता लायक कॅरियर लायक कोकोनट ऑयल तुमचें मागीर हे कॅस्टर ऑयल इज ऑल्सो इज व्हेरी गुड ब्रिंजराज ऑयल इज वी ऑल्सो एडवायज. आतां हे कॅरियर ऑयल खंयचेय यूज केल्यार जाता बट इन दॅट इफ सपोज इफ यू आर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ से लायक रोजमेरी ऑयल बीन जाल्यार दॅट इज ऑल्सो गोईंग टू लायक हेल्प यू टू सम एक्सटेंट बट हेच यूज करून लायक तितले इफेक्ट जायत ना जायत बट सपोज हेअर फॉल बीन चड आसा जाल्यार यू हॅव टू लायक शो टू द डॉक्टर सो दॅट सप्लिमेंट बीन कितें जाय डेफिशियन्सी कितें आसा ती नोट करून अकॉर्डिंगली द ट्रिटमेंट हॅज टू बी स्टार्टेड. बरोबर. आनी म्हाका दिसता तुमी उदक सांगला तातूंत म्हणजे क्लिनलीनेस डॅन्ड्रफ आनी म्हणजे एक तर हेरिडिटरी जावं लॅक ऑफ न्यूट्रियंट्स ही मेन कारणां. रायट. स्ट्रेस व्हेरी इम्पॉर्टंट आजकाल तो एवॉयड करू नजो त्या स्ट्रेसान हे प्रॉब्लेम चालूच आसता. आतां आमी वळुया हाजे कडेन पिकिल्ल्या केंसांचेर. पयलीं म्हणटालीं की केंस पिकूंक लागले एट अ सर्टन एज की बरें बुदवंत जालें जावं सामकें खूब शिकता जावं सामकें ज्ञानी अशें आशिल्लें पूण आज आमी पळयतात की ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां म्हणजे 16-17 वर्सांच्यो चलयो सुद्दां केंस पिकिल्ले दिसता. हाजी फाटलीं कारणां कितें? हेच्या फाटल्यान म्हणल्यार एज आय टोल्ड यू फर्स्ट ऑल्सो लायक एनवायरमेंटल पोल्युशन परत वॉटर पोल्युशन ओके अगेन द वॉटर इज ट्रिटेड वॉटर आसता सो हे एक कारण जाल्लें आसा. सेकंड इज स्ट्रेस लायक स्ट्रेस मे बी बिकॉज आजची भुरगीं चड स्क्रीन टायम बी हे करता पळयतात सो बिकॉज ऑफ दीस ऑल्सो कितें जाता की स्ट्रेस इज ऑटोमॅटिकली इनक्रीज ओके सो दॅट इज वन ऑफ द रिजन. हेरिडिटरी इज अ मेन कॉज. या आतां परत सपोज न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सीज बीन आसा जाल्यार ऑल्सो हेअर ग्रेईंग इज नोटेड. या सो दॅट हॅज टू बी तुमकां दाखयलें की तुमी मागीर ताजेर ट्रिटमेंट दिता. सो कितें जाता आतां जेन्ना न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी जाता तेन्ना न्यूट्रिशन जे तुमच्या रुट्साक मेळटा ते कमी प्रमाणान मेळटा. सो जे सेल्स आसता द हेअर हाव द हेअर गेट्स इज कलर इज बिकॉज ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट. नाव दीस मेलेनिन पिगमेंट इज प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ द मेलेनोसाइट. सो कलराचे ते सेल्स आसता वीच गिव्स द हेअर द कलर. सो जेन्ना न्यूट्रिशन कमी पावलें आतां रुट्साक तेन्ना कितें जातलें की हे मेलेनोसाइट आसा ती डॉर्मंट जातली or it might die also. Okay, so once the melanocyte is dead, the pigment येवचो बंद जातलो black color, so your hair turns into white. So एकदा melanocyte is damaged or dead, it cannot be reverted back. The graying cannot be reverted back. But suppose melanocyte आता dormant आसा, nutrition सारके पावना जाल्यार मागीर it is seen in few cases की it can be reverted by giving that specific nourishment to your hair root. Yeah, so the melanocyte can be revived and then like 20% of the cases we can revert back the graying. म्हणजे हे एक पर्सेंटेज कमी. Yeah, कमी ना जाल्यार एकदा graying जाले की it cannot be reverted. मागीर येता ते तुमचे डाय कर कलरिंग. आजकाल वो पार्लराचो जमाना आनी आज नीड ऑफ द अवर म्हणया पार्लर्स हाजे कितें परिणाम जातात केंसांचेर?
म्हणजे ताजेर मातशें तुमी आमच्या पळोवप्यांक गायड करचें की कितले पर्यंत करचें, कितें करचें तें. हय सो केल्यार जाता बट कमी प्रमाणान कितें जाता की ऑल दीस ट्रिटमेंट लायक हीट एप्लियन्सीस जे यूज जाता परत कॅमिकल ट्रिटमेंट जी यूज जाता ती तुमच्या हेअर ड्राय करता तो क्युटिकल लेयर डॅमेज जातलो सो दॅट्स वाय अगेन दॅट फ्रिझिनस इज सीन परत ब्रेकेज इज सीन बिकॉज ऑफ दीस ट्रिटमेंट्स सो कमी प्रमाणान यूज करपाचे ओके लायक बरोबर. आजकाल need and म्हणजे. if you are using it then that heat protection जी हे असता लोशन असता क्रीम असता that you has to use like prior yeah. आणि स्ट्रेटनिंग हांवें आयकलां की ते खूपच म्हणजे हेअर फॉलाक हें करता. हेअर फॉलाक आतां कितें आसता इन दीस ट्रिटमेंट्स दॅट पर्टिक्युलर फ्यूम इज रिलीज्ड वेन यू डू दीस पर्टिक्युलर ट्रिटमेंट सो दॅट टायम ऑटोमॅटिकली तुमचे रूट्स मातशे वीक जाता ऑर डॅमेज जाता अँड बिकॉज ऑफ दॅट अगेन आतां सपोज स्ट्रेटिंग तुमी आयज केले जाल्यार द हेअर फॉल वील बी नोटेड आफ्टर द 3 or 4 months. So as I earlier explained that shock phase, so same thing is applicable here also की suppose आयज तुमी स्ट्रेटिंग करता जाल्यार एक 3-4 म्हयन्या उपरांत तुमकां हेअर फॉल स्टार्ट जातलो बिकॉज आयज जो डॅमेज जाला बिकॉज युअर हेअर इज into the resting phase न्ही सो आफ्टर 3 months that hair fall will start. Yeah, so yeah, that is noted. म्हणजे तुम्ही केस पळोवन ताका गायड करतात. आतां टक्कल एक दादल्यांक चडशें पूण बायलांकूय जाल्यार स्काल्प हें जाता आनी हे टक्कल पडलें की पयलीं फकाणां करतालीं की पयशे खूब जाले आनी कितें जालां अशें म्हणून तो एक बरो हेंचो पॉयंट पूण टक्कलाचे विशयी कितें सांगूंक सोदतलीं तुमी. Yeah. So tuckle in male it is called like male pattern thinning. In female female pattern thinning. Ata ye usually kirak jata because of the hereditary or the genes you are carrying from the parents. Yeah, and main another reason is the stress. Okay, ata in this what happens is hormone is involved. Okay, so ye ata barik jo jata tumche follicles disappear jata. It is because of the hormone called DHT hormone. DHT means dihydrotestosterone. Ata was jenna hormone tumcha roots attached जातलो that time your follicle size goes on shrinking and slowly disappear from the area leaving behind the plain surface. Okay, so what happens is ekda follicle barik जावपाक start जालो न्ही receding of the hairline will start. In male again there are 7 stages of thinning pattern. So first hairline recede जातली, then there is a M pattern which is caused, then there is a vertex visibility and then the entire merge जाता मागीर सगळे full baldness जाता. So during that time the treatment will be like surgical as I told earlier also and non-surgical म्हणल्यार artificial like a wig sort of. Yeah. So तो जाला आर्टिफिशियल पूण ट्रान्सप्लांट हेअर ट्रान्सप्लांटाचे विशयी कितें सांगूंक सोदतात तुमी. हेअर ट्रान्सप्लांट युजली लायक इन हेअर ट्रान्सप्लांट आमी कितें करता की फाटले केस जे आसा ते लायक फ्रॉम द रूट इट इज रिमूव्ड एंड देन इट इज इम्प्लांटेड इन फ्रंट लायक yeah and that will be a permanent this thing restoration. Why? Because आता जे follicles सांगले डॅमेज जाला disappear जाला dead जाला so फाटलो जेन्ना आमी follicle काडून फुडें लायतली that time it will get accepted by your skin and then the growth starts. Yeah, so the hair fall and hair growth and the hair fall cycle will continue from the transplanted hair. So ही सगळी टक्कला विशयी जालें ग्रेईंग ऑफ हेअर जालें. आतां काळजी ह्या आमी स्पेशली लेडीजांनी कितें घेवची. Yeah. So advice what I will like to give is while washing use like lukewarm water or cold water. चड गरम उदकान hair wash केल्यार cuticle layer damage जाता frizziness येता. Okay, that is first. Second is you can use conditioner while after your hair wash. Then while drying your hair you can have like okay, so while drying the hair you can use a towel just to damp your hair. Okay, so एकदम अशें रब करपाचें ना because that also damages your this thing cuticle layer.
ओके सो फ्रिझिनस येतली परत सेकंडली यू कॅन वायल कोमिंग ओके फर्स्ट तुमी लायक फिंगर टिप्सान ते पयलीं सोडोवपाचे ओके डायरेक्टली कोम यूज केल्यार चड हेअर फॉल तेन्ना जातलो खूपच येता एकदम, हय हय. चड येतलो आनी जेन्ना हेअर वेट आसता तेन्नाय चड येतलो ओके सो फर्स्ट ड्राय योर हेअर एंड देन यू कॅन कोम ओके डिटँगलिंग करपाचें एंड देन कोम वायल कोमिंग यू कॅन यूज अ वुडन कोम ओके टू रिड्यूस दॅट स्टॅटीक चार्ज सो टँगलिंग कमी जातलें आनी हॅन्स दी ब्रेकेज दोतोर म्हाका एक सांगात हेअर फॉल म्हणजे चड करून हांव म्हणटा जाणट्यांक कुशीक दवरुया आमी भुरग्यांच्या बाबतीन म्हणजे यंग लेडीज चलयो बिलयो आसता तांचे मेजर प्रॉब्लेम आसता न्ही मातसो चडच केंस गेले की म्हणटकच तुमी त्या त्या पेशंटाक पळोवन डिसायड करतात की हाका ट्रिटमेंट कशे भशेन दिवपाचो तो तेन्ना तुमी कितें हें बी सजेस्ट करतात तांकां की टॅबलेट्स जावं तशें कितें आसता हय म्हणजे पयलीं एज आय टोल्ड यू हे आमचे एक्सटर्नली कितें कॅर करपाचें ते एक्सप्लेन करता इंटरनली फूड सप्लिमेंट्स एंड अदर डायटरी मॉडिफिकेशन्स advise करता and there are some light therapies also which we advise okay now in this light therapy what this does is आता जशें हांवें एक्सप्लेन केल्लें थिनिंगान कितें जाता की फॉलिकल श्रिंक जाता and then at particular time it is disappeared it is dead and then reversal is not possible but जेन्ना हे shrinking start जाता न्ही that time only suppose if you come and do the this light therapy that time it can be saved like okay it can be reverted so हे जे shrinking तुमचे चालू असताना suppose तुम्ही light therapy घेता जाल्यार your follicles will be like stimulated okay with this light so जे बारीक जाता आता ते stop जातले and then again the number of hair is again increased from this particular hair why and how is because it increases your blood supply okay once the blood supply is increased nourishment to your roots which are going to get supplied also improvises so त्याच बरोबर ऑक्सिजन जे तुमच्या रुट्साक मेळटा ते खूप प्रमाणान पावतले नरिशमेंट खूप पावले ऑक्सिजन खूप पावले जाल्यार सेलाची हेल्थ इम्प्रुवायज जातली हेअर सेल्साची हेल्थ सो हेअर सेल्स मल्टिप्लाय फास्ट जाता चड प्रमाणान जाता आनी खंय आमकां लायक एकूच ग्रोथ पयली दिश्टी पडटाली थंयच्यान सेकंड ऑर द थर्ड हेअर स्टार्ट्स कमिंग ओके विथ द हेल्प ऑफ दीस लायट थेरपी सो बेसिकली वॉट दिस इट डज इट इन्क्रीजेस युअर वॉल्यूम विथ द हेल्प ऑफ द स्टिम्युलेशन्स लायक ओके या हें तुमी सांगता एक विचारणशें दिसता की तुमी म्हणलें ब्लड फ्लो पावूं जाय बी म्हणून हांगा एक्सरसायजाचें कितें इम्पॉर्टन्स आसा या एक्सरसाइज ऑल्सो यू कॅन डू सो एक्सरसाइज कितें करतले परत तुमचे ब्लड सप्लाय इन्क्रीज करतले सो इट इज बेटर फॉर युअर हेअर अगेन इट रिड्युसीस युअर स्ट्रेस एलिमेंट सो त्या कारणाकूय लागून तुमकां फायदो पडटा दोन भशेन फायदो जावंक शकता स्ट्रेस आनी प्लस ब्लड फ्लो इवन यू कॅन एड युअर योगा मेडिटेशन दॅट ऑल्सो वील रिड्यूस युअर स्ट्रेस एलिमेंट सो या अगेन इट इज हेल्पफुल ऑटोमॅटिकली इट वील काम युअर मायंड सो ऑटोमॅटिकली हेअर फॉल जो स्ट्रेसाच्या कारणाक आसा तो कंट्रोलान करपाक हे जातलो हेल्प जातले म्हणजे दोतोरान एक वत बरें सांगिल्लें आसा की अर्लियर द बेटर कितें प्रॉब्लेम्स तुजे जाले मातशे रावन आपणे एक हेअर स्पेशलिस्टाक दाखोवप हेअर एक्सपर्टाक दाखोवप हें खूब फायद्याचें कित्याक जाता रिग्रोथ जाल्यार जावंक शकता कस तरी सल्लो मेळून ताचेर उपचार जावंक शकता ही एक बरी गजाल जावन आसा आमच्या इश्टिणीक भयणींक एक वता बरो मोलादीक संदेश दिवचो जेणे करून तांकां आपली केंसांची काळजी कशी घेवची हें कळटलें या सो मेन म्हणजे ऑयलिंग करपाचें ओके रेग्युलर इंटरवलान हेअर वॉश करपाचें वॉश करतना चड गरम उदक यूज करपाचें ना कोल्ड वॉटर नाजाल्यार ल्यूक वॉर्म वॉटर यू कॅन यूज आनी एक म्हणपाचें म्हणल्यार यू कॅन जेन्ना हेअर ड्राय करता तेन्ना टॉवेल एकदम रफली यूज करपाचो ना रब करपाचो ना जस्ट डॅम्प करून यू कॅन ड्राय युअर हेअर एकदा ड्राय जातकच यू कॅन यूज कोम okay if comb you are using it is better to use wooden comb because it will reduce your frizziness okay breakage kami zatli and nutrition drink like plenty of water at least 2 to 3 liters nourishment and dietan तुम्ही include करूंक शकता तुमचे flax seeds मागीर nuts okay nuts like cashew then badam okay walnut
fig, this is also important. Then flax seeds are, as I told you, it is important. Then green tea, again green tea is also very important because it is a detoxifying agent. So जे बी toxins जे rootsak आसा body आसा ते flush out जातले, so your root will be able to absorb more nourishment from the bloodstream. सो तुमी हो मोलादीक संदेश तांकां दिल्लो आसा आनी हांव मागता की सगळे आमच्या इश्टिणींनी भयणींनी हे इम्प्लिमेंट हो संदेश बरो लक्षांत दवरचो, काळजी घेवची प्रत्येकान आपली आनी आशा सोडची न्ही हेअर फॉल जाता ग्रे जाता म्हणून ताजेर थोडे फार तरी ट्रिटमेंट्स आसात आनी जे योग्य वेळार जाले जाल्यार ताजो फायदो नक्कीच जावंक शकता. दोतोर तुमी हांगा मुजरत आयली, वेळान वेळ काडलो, आमकां बरी म्हायती दिली, त्या बद्दल गोवा दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्या दर्शकांच्या वतीन तुमकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.